Michael, bravo. Wow. Oh, he did twice, Michael. Brava. Little baby walking alone. What the? Ciao, Mare. Hi guys! Good morning! Si Isabel ay natutulog na. So, for today's video ay hinihintay namin si Michael na dumating sa bahay kasi wala po si Michael dito guys for more than 1 week already. Anak, no, how many days already Michael not with us here, anak? 2. Aspetta, scusa. 6. From 6 to... Today is 14 or 15. It's already, it's 9 days. 9 days already, Michael not with us, guys. And Asia, and sabi ko kay Tony, pumunta kasi si Tony sa bahay nila nung sabi ko kay Tony, I miss Michael, so let Michael come here. Mama, we're going. With him, anak. And What hour is opening? no, it's already open. But what hour is closing? Badalo siya, anak. And ayun na nga guys, no, nag-video call sila Asya and Michael kanina. Sabi ni Michael may candies daw siya para kay Asya. Umiyak kasi yun si Michael nung nandun kami sa Pilanona. Kinikis-kiss niya ako and sabi niya kasi kunin daw namin si Asya kasi si Asya kasi iyak na iyak doon. And Guys, you remember? so ayun pala guys, no, pasensyahan nyo na guys kung hindi kami nakapag-video. So bihila na lang kaming mag-upload ng mga videos kasi super busy po talaga guys. Alam nyo naman, no, pag summer talaga ay super busy. And singit-singit ko na lang yung pag-video ko dito kasi nga para ma-update kayo kahit paminsan-minsan. And huwag kayong mag-alala guys, pag magkaroon naman ako ng time for siguro pag natapos na yung aking trabaho, siguro mga September yata. September sa katapusan yung aking trabaho matatapos. So, matagal-tagal pa talaga guys. Pero mag-video-video pa rin naman ako paminsan-minsan. Kaya nga, hirap na kasi guys, kasi pagka umaga, pagising ko, alas 8, 8:30, mag-breakfast ako, 9, o pupunta na ako ng trabaho, tapos uuwi ako dito mga 1, 2 o'clock, ganon. Pero paminsan-minsan lang yun kasi usually dumarating ako ng bahay mga 12 talaga, 9 to 12. So yun lang yung trabaho ko, no. And syempre pagdating ko ng bahay magluluto pa ako, kakain kami together and super pagod na pagod guys. And ngayon hindi pa kami tapos dito sa paglilinis ng bahay namin ditong inanuhan namin kaya super kalat pa kami dito kasi nga super dami pa namin gagawin talaga dito. Si Tony nagpipintura, so sinisit aside muna namin yung mga gamit sa kabila, dito sa gilid-gilid, and yung iba nalagay na sa garage. So punong-puno talaga yung garage namin guys, kaya dadami pa namin gagawin. Marami pa akong gagawin yung dyan sa taas, ay lalagyan ko pa yan ng mga dikit-dikit kasi para maalis yung yung iba yung nasunugan, talagyan ko yan ng wallpaper. And ayun, siya gusto pumunta ng jumping kaya lang gusto niyang hintayin si Michael kasi matagal pa hindi pa dumating. Kaya sabi ko, pag matagal dumating si Michael ngayon, bukas na lang tayo pupunta. Kasi para sabay-sabay sila ba. Kasi ayaw naman ni Asya na magpunta siya doon sila mag-isa. Tapos si Michael pupunta bukas siya mag-isa. Maingit na naman siya. Gusto na naman yung sabi ko sabay-sabay na lang silang dalawa. Tulog lang yun ang tulog si Isabel. Bait man yan Isabel. After kain, lalaro, matutulog. Siyempre, gano'n lang naman guys, no? And yun na nga guys, pasensyahan nyo na and hopefully, susuportahan nyo pa rin kami kahit paminsan-minsan na lang kami mag-upload. Ay naku, iba talaga dito guys. Basta iba. Pag nasa Pinas kasi talaga kami, masipag talaga ako sobra. And dito, wala na akong time. Tapos pag nag-i-edit ako ng video, nakakatulugan ko yung aking phone. Kaya sa cellphone lang talaga ako nag-i-edit. Kasi minsan kahit naman GoPro ang gamit ko, siyempre ililipat ko lang naman sa phone, no? Makatalugan ko talaga guys, super. Tapos hindi ko na naman siya mai-edit agad-agad. So kinabukasan na naman. Kaya yung makikita nyo, yung aking uploads ay every 2 days, every 3 days, ganon. Pero ayun, thankful pa rin ako sa inyo guys. Andyan pa rin kayo. Sinusuportahan nyo pa rin ako kahit konti. Konti na lang yung ating views. Kasi nga, gano'n naman kasi no, pag ang algorithm kasi ni YouTube,
pag once na nag-stop ka is i-stop na din po niya, i-spread yung videos. Ganun yun. Kaya, don't worry guys. One day, babalik tayo, no? And, ayan, I'm so thankful sa inyo. And ingat kayo lahat guys. God bless you. Ciao. Le caramelle sono nella busta. Vabbè, guarda chi c'è. Ciao Marco. Fratellino. miss you, Michael. Mamma, queste scalze non Devi ragazza. sono della zia queste calze. Scherzo. Vieni qua, Michael. Ma cosa Ma spara? Michael, we have the same clothes, Michael. Giallo. Tutto giallo io. Michael, andiamo a saltare, tuo preferito colore. Sì. Vuoi dare domani, Ben? Dare domani? Aspetta. You baby. Miss. Miss, kuya. Miss, Michael, miss. Miss, Michael, miss. Miss, Michael. Ma a casa vuoi questi Wake qua? up, Isabel, wake up. No, questi qua, guarda. L'hanno prese, papà è andato alla casa. A few moments later. Hi guys! So, andito na nga si Michael guys, no? And ngayon, kasi nga, nag-promise ako sa kanila na magja-jump sila. So, I'm gonna bring them there. So, gusto mag-jump-jump ni Asia and Michael. Kasi ayaw po niya mag-jump alone. Gusto niya po kasama si Michael. So, pinilit niya talaga. Hi, Michael. Si Michael, binig ko. Hi. Hi! Michael, He's gonna jump both of them, guys. io prima volta a saltare. Okay. And Papa will follow us. Dai. Ciao, ciao. So, ayun na nga guys, no? Maraming tao ngayon kasi weekend. And here. Tu che numero sei? They have already the ticket. So, Ma dobbiamo aspettarlo. no, non dobbiamo aspettare papà, facciamo adesso che dopo. Dobbiamo aspettare. A few moments later. See? Me ne dai? You are going now. Asia now starting. Attaccata, poi non so, cose, però è piena di paesini, siete la cosa da fare a piedi, You're going there. You're going there. Io te le prendo qui. Mamma mia, che alta. Vieni. Quello del papà. Michael, vai. Michael turn. Oh, Michael is a stop. Yellow. Ora fai il salterino poi andiamo a casa. Cannot do it? Ancora il marshmallow gigante. gelatine. Va Michael. bene, dai, fai. Hi, Michael. Bravo, Asia. I didn't see it. Vai, ancora. Vai. Quindi scaliamo tutti di un posto, guarda. Guarda, Dasia, Bravo, Michael. Michael, vai capriola, Michael, una. La capriola, Michael. Sì, adesso ti fai. Asia, vai ancora, vai. Vai. No, non è così. Quando sei su, Michael. Quando vai su, vai. No, I cannot make it. Brava! Tanto poi ritorni come sei adesso.
Prova. Paura, Michael. Fate metà, dai, Faccio metà. vedere io. Hai visto chi c'è? Lo riconosci? He's watching Isabel. Mamma sai. She did. Brava, Asia! Baba. Asia ancora, guarda Asia. Wow! Anche lui adesso. Oh, bravo! Anche Asia, guarda Asia. Ui. Ai. Spingi Michael, dai! Devi farla adesso, Michael, dai. Bravo. Wow, he did. Sì. Ah, I didn't see it. Anak, one more, one more. Yeah. Eh, bravo! Voi fai la doppia, Michael, fai doppia. Asia did many times, Michael. Vediamo chi fa il double prima. Vai, ancora anak. Bravo, Asia! Michael, ancora. Asia sta facendo così. No, già fatto, Asia. Wow! Anche Asia ha fatto. Mamma mia, Michael, bravo. Wow! Oh, you did twice, Michael. Bravo. You did twice, bravo. L'altro va un po' più veloce, Michael. Bravo, Asia. Perché siamo messi Fanne singola. Poi solo un'altra? Un altro? singola, solo singola. Sì, solo una. Dai. Uppa. Brava! Ancora, Michael? Doppio, Michael, vai! Che bravo! Guarda, è carino. Isabel. Sabe. Asia, do twice, anak. Sì, Michael did. Sì, ma devi fare il primo quando sei su però. Bravo! Michael is getting better. Oh, finito, Asia. Finito anche Michael from Puarda. Dai, it's gonna finish. It's gonna finish, no? Aspetta. Brava, Asia. Wada, bye. Show Asia that you did twice. Show Asia. Ano, cannot make any more. It's finished. Quello mi sembra. A few moments later. Vuole camminare da sola. Ma io ce l'ho fidanzato, vedi? Michael, quando fai il salto, ascolta, Michael, attento. Quando fai il salto. No, don't take it, Quello sì. No. No. Guarda solo. Mamma. Andiamo din. Little baby walking alone. What the? Ciao, amore. Ah. Oh, makina, amore, makina. Cagnolino, che carino. Bau. Babbo, hai sentito Babbo? Mamma sta seguendo il Babbo. Mamma il Babbo. Vuole toccare il Babbo.